ভিডিও সেই ঝিଅ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଗି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କିନ୍ତୁ ଏହି କସ୍ତୁରବାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯେତେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। କାରଣ ଆମର ଲାଇଫରେ କେତେ ଇନଚାର୍ଜ ଆସିଲେ କେତେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ এই କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ଜୀବନରେ ତୁମେ କେବେ ଭୁଲି ବି ପାର। କାରଣ ଆମେ ରାତି 2 ବଜେ 1 ବଜେ ତମର ଘର ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରିଦେଇଛି ତମର ବାପା ମାଆଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାତି 1-2 ବଜେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଅଛି ନହେଲେ ଆନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନ ଏନ୍ତା କୌଣସି କିଏ ଇନଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ନାଇଁ କସ୍ତୁରବାର ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଟା ଯାହା ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି আর ভবিষ্যতে তোমার ভিতরে এমতা আছে যে তোমাকে भी দেখব তুমি যে কোনসি পদক পদবীরে রহবা নাই জীবনর হইতে তোমাকে দেহাসা হই করি তোমাকা বহু হেলে भी তুমি কি লিডিং পাওয়ারটা তুমি সবুবেলে সে বহি হিসাবে भी করব হয়তো চাকরি জীবনরে भी করব তুমি যে কোনসি পরিস্থিতিরে থানা এই দৃঢ় শক্তিটা কেবল আমরা আমার ইনচার্জ ম্যাডামকে সেবা পাইছো জানবা পাইছো নাই তুমি মানে যেতে भी ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ତମମାନଙ୍କର ଲାଗି ଅହରହ 24 ଘଣ୍ଟା କରିବେ ବାବୁ କେବେ नहीं देखी करो पुलिस छुआ के छाड़ी आसी दिन रात केवल तमମାନଙ୍କର सेवा रही दिन लगे जाकि कौनसी इंचार्ज नहीं करते माँ की मोर केड़े निजर तापरी कहीं नहीं ओरटी तार सरगमर ता सरी कहीं नहीं से मार भूमिका निर्वाह करे कारण जना से बंद करते नईटा हम कार्य मोर छुआ मन काले काना गले मोर दोषी जीव एते तमने झाड़ा बाती हला बेले मैडम रो 5-7 दिन तक से खाई नहीं पी नहीं गाधी नहीं किसी नहीं करे ई कार्य होय तो कौन से लोग नहीं करे फास्ट निजर बॉडी के देश एगो हम मरि गले मोर घर परिवार हसी जवा मोर छुआ बने अनाथ भी जीव मोर छुआ दुटा कुनी छुआ के दे किंतु से सेटा भी नहीं भागी जे मोर छुआ दुटा अवस्था काना होला से भी गुटे पेशेंट हवा सत्ते भी से 4-5 दिन तक से देख करी तमन पर सेवा भी लागला का लागी एते बड़ झाड़ खरा गाटा खरा रे बहुत सुनी गला बेले से अख्या अनाहार का आज भी पढ़ुଥିଲେ ना नचिकेता जमक द्वार रे 3 दिन उपवास रहते छोट बालक किंतु मैडम तमके जम ठारू फिरे आनबार लगी से 4-5 दिन तक अनाहार रे से लड़े आमे ताकर पछे होतो दिन किछि आमे सेवा करन करू किंतु संपूर्ण सेवार अधिकारी से संपूर्ण दायित्व अधिकारी से मुई आज भविष्य मैडम चाली गली केते ताकर हृदय से सारके देकर भी लड़े को हमें भी जीवन रे एंता चाकरी बाकरी करू ई परिस्थिति का जीवन रे ले आसो भगवान सबके सुनी करे रहो किंतु गुटे चाकरी जीवन रो इनु बड़ दुखर किछि से पिले निजर परिवार के छाड़ी कर जीवाटा से बड़ दुख देन छै सब बेले से सेना रहितले मोर साथ हाला आज के काना पिंगला के काना केता हला आठ दिन केता छै आज तुम रांधी के खाले मुई पूछे ई जिनिसटा मोर छुआ से आरे काना खावा मां सब बेले माता हृदय पर सब बेले कांदे जीवन थिला जे एक हृदय मां हृदय कांद थाए निरंतर से सेना रहले ई छुआ मन रही ई ठारू बड़ दुख आ किछि नै से किंतु दुर्भाग्य के से बदली के हाथे दूर रहा था हमको बहुत आदि छले भगवान ई विपद और ई कष्ट लड़वा अमाप शक्ति ताके दो से सब बेले जेन स्टैंड करते से स्टैंड रे रहो जेन आने गले भी समस्त सहकर्मी आने मन जनता एक झुरी हो समस्त झुरी रहो कारण हिंदी के शायरी में हम यहाँ तुम वहाँ जिंदगी है कहाँ जहाँ हम ना मिले तुम ना मिले तेरे यादें ले जाए कहाँ जन को स्मृति थिबा जेते बेले से सब विपद रे से स्टैंड कर पाछ मुई कर पारी आज हम वार्डन दीदी
ମ୍ୟାଡ଼ାମର ଲାଗି ସେ ସାହସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦିଦି ତ ଆମର ଇ ସୁନିତା ୱାର୍ଡେନ ଦିଦି ସେ ବହୁତ ଡରନ୍ ଯାହା ବି ଟିକେ ଡର କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମର ଲାଗି ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇକରି ତମର ସେବାରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବାହା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଏକଲା ହେଲି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ବେହେରାଗଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିସି ସାହାରା ହେବାର ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବାହା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ବୁଝିଲ କି ଆଗେ ବି ବେସାହାରା ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବେସାହାରା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ବେସାହାରା ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଯାହା ଠାନୁ କେନ୍ ଶିକ୍ଷା ତମେ ଲାଭ କରିଛ ସେ ଶିକ୍ଷାକେ କେବେ ନେଇ ହରାବ ଯେନ୍ ଦିନେ ତମ ଜୀବନରେ ଇ ମାନବିକତାର ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଇ ଜିନିଷଟା ହଜିଯିବା ତମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଜୀବେ ଦୟା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୁଝିଲ କି ଏଇଟା ପାଳନ କରବ আর মানব সেবা কি মাধব সেবা সেটা আমি ম্যাডামରୁ শিখিଛୁ সেটাকে নিজের କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକରି দেখাবো আর আমার লাইফরে গোটে এন্তা টিচর ଥିଲେ যে কি ସବୁ କିଛି কাম କରିଥିଲେ তো ଆମେ ବି ସେ কাম କରିକରି দেখাবো চাहे ঘরে দ্বারে যাহা তুমি যেন জায়গায় থাকো ସବୁବେଳେ কেবে স্মৃতি জিনিসটা কেবে নেই কারণ এই স্মৃতি হি তোমার আসলকা ভবিষ্যতে তোমার হৃদୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରବା ସେ ଆଶାରେ ତମକେ ନୂଆ ଆଲୋକ ତକ ତମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ତକ ପହଞ୍ଚାବ ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲଢ଼େଇ କରବାର ଶକ୍ତି ସେ ଇ ଜିନିଷଟା ଦେବା ତମେ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଲ ଏଇନା ରହିକରି ଏଇଟା କେବଳ ବୀରମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଜୀବନର ହର ବିପଦରେ ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ସଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ ବି ତମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଠିଆ ଉଠିପାରିବ ଆଉ ନାଇଁ ବାପା ମା ଏଇଟା ଇପରି ହେଲା ଇପରି ଏନ୍ତା ହେବା ये कार्य मुझे करूँ तमर फैमिली जेतेबेले कहबे जे इटा आमर स्टार्ट द्वारा इटा तार द्वारा एमकार द्वारा ई कार्य हवा से नहीं आले नहीं पारे से ही आसले करवा से नहीं आसला तक नहीं पारे से आसु जे काम करवा जेतेबेले तमर फैमिली तमके इम्पोर्टेंट देबे तम सेतेबेले जानबो जे तमर जीवन रे जेन मने तमके शिक्षा दिछ सेमनकर केते मूल्य कारण तमर भितरे आमर କଥା ତମର ଘର ମ୍ୟାଡ଼ାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ତମେ ଯେନ୍ ପାଇଛ ଜ୍ଞାନଟା ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ତମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଦିନେ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ଦୂର କରବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ କାରଣ ଆମେ ଯେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବି ଶକ୍ତିଟା ପାଇଛୁ କାରଣ ଦେଖୁଛ ଗ୍ରହଣ କୁଣ୍ଡ ମାନେ ତାରାମାନେ ନାଇଁ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ବି ଉଜ୍ଜଲ୍ୟମାନ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେସନ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ନଥାଏ ଠିକ୍ ସେପରି ତମଙ୍କର ବି ନିଜର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତମେ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ ଯାହା ବି ପାଇଛ ତାହା ତମ ଜୀବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଯେନ୍ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସାହାରା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ସବୁବେଳେ